नमस्कार दर्शक बंधु। माँ वृंदावती बा तुलसी स्थान स्वयं माँ लक्ष्मी सहित समान, किंतु शास्त्र रे उल्लेख अछि तुलसी पूजा लक्ष्मी पूजा ठारू मध्य अधिक महत्व अटे। आज आमे जानिबा माँ तुलसी किए, तुलसी को जल अर्पण करने द्वारा क्यों फल मिलता है, कहीं तुलसी विष्णु अति प्रिय अटंती। आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। बंधुगण, थरे भगवान श्रीकृष्ण और सत्यभामा द्वारिकार उपवन रे बसी थांती। सही समय सत्यभामा श्रीकृष्ण को प्रश्न करती, हे प्रभु, आपण सदा सर्वदा तुलसी को निज मस्तक धारण करती, तेणु दयाकरी मते कहतु कौन रही तुलसी महिमा एवं एक साधारण मनुष्य को तुलसी पूजा ठारू क्यों फल मिले। श्रीकृष्ण हसीदे कहती, हे प्रिय देवी, तुलसी को मु एइथिपाई मस्तक धारण करे कारण तांको पवित्रतार कौनसी तुलना नहीं। से मोर पत्नी समान, तेणुकरी तांको विष्णुप्रिया मध्य कहती। शुण, यह हेउची सही समयर कथा। सत्य जुगरे सत्यवती नामक जड़े महासती थिले। त्रेदयारे से मालती रूपरे जन्म नेथिले एवं कली जुगरे से वृंदावती अर्थात तुलसी अटंती। पूर्वे जलंधर नामक एक राक्षस थिला, जे कि तार शक्ति बलरे समस्तंकु परास्त करि देउथिला एवं तार शक्तिर केन्द्र थिले तांकर स्त्री वृंदावती। तार पत्नी वृंदावती थिले एक पतिव्रता महासती एवं हिंदू शास्त्र रे प्रमाण रही जे एक पतिव्रता सती पाखरे जमराजंकु मध्य हार मानिबाकु पड़िथाए। तेणुकरी जलंधर को केही भी युद्ध रे परास्त करि पारुनथिले। एकदा राक्षस जलंधर माता पार्वती को हरण करबाकु भाबिला एवं महादेवंक सहित युद्ध करबाकु गला। महादेव और जलंधर युद्ध अनेक समय जाए चली थाए। भगवान विष्णु भाविले जलंधर आतंक दिनकु दिन बढ़िबार लागिछि एवं धर्म रक्षा पाई ही भगवान विष्णु जलंधर रूप धारण करी वृंदावती पाखक गले एवं वृंदावती सतीत्व को भंग करदेले। फल जलंधर मृत्यु घटिला, किंतु जेतेबेले माता वृंदावती विष्णु छलना विषय जानिले, से विष्णु को धिक्कार कले एवं अग्नि रे झास दे प्राण त्याग कले। फल भगवान विष्णु वृंदावती सतीत्व पाई सही पाउंसरु जात एक तुलसी गछ को धरिले एवं तांकु सबुबले मुंडरे धारण करिवे बोली कहिले। जेहेतु वृंदावती जड़े पतिव्रता महासती थिले, तेणुकरी तुलसी गछ अत्यधिक पवित्र अटे एवं सही दिन ठारू तुलसी भगवान विष्णु अत्यधिक प्रिय अटंती। तुलसी पूजा करने द्वारा क्यों फल मिले। हिंदू धर्म रे तुलसी वृक्ष को अत्यंत पवित्र मना जाए। भगवान विष्णु प्रसाद रे तुलसी मिश्रण कले ताहा महाप्रसाद होइथाए। तुलसी को जल अर्पण करुथिबा व्यक्ति समस्त पाप क्षय होइथाए एवं ताकू स्वर्ग प्राप्ति हुए। सत्यभामा एसबुर कारण पचारिबारु श्रीकृष्ण कहती, हे सत्यभामा, शुण, तुलसी पूजा करने द्वारा क्यों फल कहीं मिले मु तुमको विस्तार सह कहूछि। हे देवी, जे एही कहानी शुणे से 100 वर्ष जाए तुलसी को जल अर्पण करिवार फल पाए एवं ता जीवनर कोटि कोटि पापर नष्ट होइथाए। एहा हेउछि अवंतीपुरीर किंबदंती। सेठारे धनेश्वर नामक जड़े ब्राह्मण रहुथिले। से ब्राह्मण कूल जन्म होइथिले मध्य तांको कर्म रे भ्रष्ट थिले। तांकर कौनसी गुण ब्राह्मण परि नथिला। तांकर एक कपटपूर्ण मन थिला। से कंबल और चमड़ा बेपार करुथिले। से मिछ कहती, तांकरी मन सदा सर्वदा खराब काम रे लागि थाए। से जीवन रे केबे हेले धर्म कार्य करंती नाही। एहीपरि भावरे से जणे महापापी थिले। थरे सेही ब्राह्मण तांकर व्यवसाय पाई नर्मदा नदी कूल एक सहर में पहुँचिले।
ସେହି ସହରକୁ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ପାପୀ ଧନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ହରି ଭଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ପାପୀ ଧନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଠାରେ ରହିବା ଆଶାରେ ଅଭିନୟ କରେ। ସେହି ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଧନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ସାପ ଆସି ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା। ଫଳରେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପାଣି ପିଆଇଥିଲେ। ଯମଦୂତ ଆସି ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ନେଉଥିଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ଯମଦୂତ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ କେଉଁଠିକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଯମଦୂତମାନେ କହନ୍ତି, ହେ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଆଜୀବନ କେବଳ ପାପ କରିଛ, ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଏକ ସର୍ପ ଆସି କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାପର ହିସାବ ପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇଲେ, ନିଆଁ ସବୁ ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରମ ତେଲ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏପରି ଘଟିନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ହେ ଯମରାଜ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ପକାଇଛ, ସେ ସେହି ନର୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜୀବନ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜଣାତରେ କିଛି ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ଫଳରେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ହରି ଭଜନ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଫଳରେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଏକ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ତାର ସ୍ଥାନ ନର୍କରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳସୀ, ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ ଅଟେ। ଏସବୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେତିକି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ମହିମା। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।